press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम पिछले क्लास में जो महाभारत कथा में यहाँ जो सभी पांडवों ने वन जाते हैं, यानी यहाँ दुर्योधन ने बहुत ही जो धोखा देकर धोखे से जो खेल कर शकुनी के साथ जो फिर से चौसर खेलने के लिए पांडवों को बुलाता है, यानी न्योता देता है। और इसके साथ यहाँ पांडवों के साथ खेलने से पहले दुर्योधन ने एक शर्त रखा था। उस शर्त के अनुसार जो भी चौसर खेल में जो हारते हैं उनको 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास को जो बीतना पड़ता है। अगर किसी ने इस 1 वर्ष के वनवास में जो पांडवों को अगर देख लिए तो उनको फिर से यहाँ जो अज्ञातवास 1 वर्ष अज्ञातवास को और फिर से 12 वर्ष वनवास को झेलना पड़ता है। ऐसे जो यहाँ शर्त रखे गए थे, इसमें जो पांडवों ने हारते हैं और पांडवों ने जो वनवास जाते हैं। यहाँ इसके बाद धृतराष्ट्र को इसके ऊपर जो चिंता होने लगती है, क्या चिंता होने लगती है कि धृतराष्ट्र को यहाँ पांडवों ने जो कष्ट झेल रहे हैं, वो तो जो जंगल में कैसे अपने जीवन को बिताते हैं, और वो तो धोखे से अपने बेटे यहाँ दुर्योधन ने धोखे से उन्हें हराया है। इन सभी विषयों को लेकर यहाँ जो धृतराष्ट्र को चिंता नहीं होती है, उसको क्या चिंता होती है कि अगर पांडवों ने यहाँ दुर्योधन के जो सामने बदला लेने के लिए तैयार हो गए तो या निश्चय किए तो यहाँ कौरवों के और दुर्योधन के यहाँ अंत्य निश्चित है। इस बात को लेकर यहाँ धृतराष्ट्र ने चिंतित हो जाता है, यानी चिंता में पड़ जाता है। इसलिए धृतराष्ट्र ने पांडवों के बारे में या पांडवों जो क्या क्या कर रहे थे जो जंगल में, इसके बारे में, उसके जो दशा क्या है जंगल में, यानी स्थिति क्या है उनके, इसके बारे में जो पूछने के लिए विदुर को बुलाता है। और विदुर के सहायता से धृतराष्ट्र ने जो पांडवों के बारे में पूछता है, तो विदुर ने उनको जो दिव्य दृष्टि के सहायता से विदुर ने यहाँ धृतराष्ट्र को सभी पांडवों के बारे में जो बताना, यानी उनके जो स्थिति के बारे में बोलना शुरू करता है। जो यहाँ क्या बोलता है कि जो पांडवों में पहला जो पांडव है कौन, धर्मराय यानी युधिष्ठिर, जो कपड़े से अपने चेहरा को ढककर यहाँ जंगल में जा रहा है। और युधिष्ठिर के पीछे ही अर्जुन ने जा रहा है। अर्जुन कैसे जा रहा है, जो हाथ में कुछ बाल को पकड़कर, बाल का मतलब क्या है, सैंड को पकड़कर चारों तरफ ऐसे जो बिखेरते हुए का मतलब क्या है, स्प्रेड ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಫೇಂಕ್ತಾ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 4 ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಎಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। और अर्जुन के पीछे ही कौन है, भीम है। भीमसेना अपने जो भुजाओं को ऐसे जो देखते हुए, भुजाओं को जो यहाँ देखते हुए भीमसेन ने जा रहा है, यानी यहाँ निहारता हुआ, अपने दोनों भुजाओं को निहारता हुआ। निहारने का मतलब क्या है, जो ठीक तरह से देखते हुए, ಅಂದರೆ ಅವನು ಭೀಮಸೇನ ತನ್ನ ಒಂದು उसको जो बहुत ही जो अभिमान था उसके जो भुजबल में, यानी भुजों के जो बल में यहाँ भीम को बहुत ही अभिमान था, ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಭುಜಬಲದ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ। ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ತನ್ನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ। और नकुल और सहदेव यहाँ धर्मराय, अर्जुन, भीमसेन के जो पीछे आ रहे थे, उनके सारे शरीर यहाँ धूल से ಜಮಾ हुए थे, ಅಂದರೆ ಅವರ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಧೂಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಧೂಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು और शरीरದಲ್ಲಿ। और द्रौपदी अपने बाल को बिखेर कर, यानी जो अपने बिखरे हुए बाल के साथ जो बहुत सारे दुख को अपने अंदर संभाल कर यहाँ युधिष्ठिर और सभी पांडवों के पीछा कर रही थी। समझ में आए ना, ये तो जो जंगल में पांडवों की स्थिति थी, इस स्थिति को विदुर ने धृतराष्ट्र के सामने बोल रहा था, यानी बता रहा था। समझ में आए ना। इसके बाद क्या हो जाती है कि
यहाँ विदुर ने जो धृतराष्ट्र ने विदुर से बोलता है जो पांडवों को ऐसे नहीं होना चाहिए था, जो पांडव के साथ जो भी हुआ ये तो बहुत ही धोखा है, उनको वहाँ बहुत ही जो कष्ट झेलना पड़ रहा है। कहाँ? जंगल में। इस बात को सुनकर विदुर ने धृतराष्ट्र से जो सलाह देता है कि अभी जो समय नहीं बीता है महाराज, आप अभी जाकर जो पांडवों से संधि करवा लीजिए और उनको वापस यहाँ जो हस्तिनापुर बुला लीजिए और उनको इंद्रप्रस्थ राज्य को उनको वापस दे दीजिए। ऐसे जो सलाह देता है विदुर ने, लेकिन धृतराष्ट्र ने इस सलाह को नहीं मानता है और ऐसे ही रोज़ जो विदुर ने धृतराष्ट्र से ऐसे ही सलाह बोलता जाता है, जो पांडवों से जो संधि कर लेने के बारे में जो सलाह देता है, लेकिन धृतराष्ट्र ने बार बार इनकार करता है और विदुर से इसी बात को रोज़ सुनते सुनते धृतराष्ट्र को एक बार गुस्सा आ जाती है और इसी गुस्से से वो तो यहाँ किसको? विदुर से चिढ़ जाता है। उसके जो गुस्से से धृतराष्ट्र ने क्या बोलता है कि विदुर, तुम्हें पांडवों से ही बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए अगर तुम इस बात को ऐसे ही बोलते जाओ तो अगर तुम यहाँ रह सकते हो, नहीं तो पांडवों के साथ तुम भी जो जंगल चले जाओ, वही अपने जीवन को बिताओ उनके साथ ही। ऐसे जो यहाँ धृतराष्ट्र ने जो विदुर से चिढ़ जाता है, यानी गुस्से से बोलकर विदुर के बातों को भी नहीं सुनता है। यहाँ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ऐसे ही चला जाता है। ಅಂದರೆ ದಿವಸ ವಿದುರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, ಈಗ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಮೋಸ ಆಯಿತು, ಗೊತ್ತಾಗ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡ್ದ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡಿದಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಥರ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಮೊದಲನಾಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದುರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿದುರ ದಿವಸನೂ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ, ಆದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮಾತನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿರುತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ. ನಿನಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೇ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಹೋಗಿಬಿಡು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿರಬೇಡ, ಹೋಗು ಪಾಂಡವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದುರನ ಮಾತು ಸಹಿತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. इस बात को सुनकर विदुर ने वहाँ नहीं रहता है, उसी क्षण अपनी जो घोड़ा को लेकर वो तो जंगल में जो पांडव रहते हैं उस स्थान पर जाता है, वहाँ जाकर पांडवों के साथ रहना शुरू करता है। और इधर जो विदुर के जाने के बाद जो पांडु को जो पश्चाताप होने लगती है, यानी वो तो गिल्टी फील होती है। किसको? धृतराष्ट्र को। मैंने गुस्से से जो विदुर से क्या बोल दिया, वो तो मेरे बहुत ही जो आप्त मित्र भी है, मेरे प्रधानमंत्री भी है, आप्त मित्र भी है और एक अच्छे जो सलाहकार है, मैं क्या कर दिया जो गुस्से में आकर। इसलिए जो चिंतित होकर संजय को बुलाता है। संजय भी यहाँ जो पूरे जो संजय कैरेक्टर जो आ रहा है, ये जो पात्र है धृतराष्ट्र को पूरे जो महाभारत युद्ध के बारे में धृतराष्ट्र को यहाँ महल में बैठ के ही सभी सन्निवेशों को यहाँ जो संजय ने धृतराष्ट्र को बोलता जाता रहता था। ಅಂದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂಜಯ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನನ್ನು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ವಿದುರ ಏನಿದ್ದ, ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಗಿದ್ದ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ನಾನೇ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿ ವಿದುರನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ವಿದುರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಜಯನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿರೋ ಹತ್ರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ, और आज्ञा मेरे धृतराष्ट्र वहाँ से जो आज्ञा पालन करने के लिए जंगल जाता है और वहाँ जो पांडवों के साथ रहे जो विदुर से जो भी जो वाक्यों को जो भी जो बातों को यहाँ धृतराष्ट्र ने
जो विदुर से बोला था उन बातों को यहाँ जो कौन विदुर को संजया ने जो बोलता है, इस बात को सुनकर जो विदुर ने पांडवों को छोड़कर वहाँ से वापस हस्तिनापुर आता है और यहाँ धृतराष्ट्र के साथ रहना फिर से शुरू करता है। प्रधानमंत्री बनकर वही जो रहना शुरू कर देता है। इसके बीच में क्या हो जाती है कि एक बार जो महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के जो दरबार में पधारे, यानी एक महर्षि थे, महर्षि के नाम मैत्रेय थे। वो तो एक बार जो धृतराष्ट्र के जो दरबार में पधारे यानी उनके राजमहल में आते हैं। पधारने का मतलब क्या है? जो आना, उनके जो राजमहल में आते हैं और धृतराष्ट्र ने उनको महर्षि मैत्रेय के बहुत ही जो सत्कार सम्मान करके अंदर बुलाते हैं और उनके जो सम्मान भी करता है, उनके जो अतिथि सत्कार बहुत ही ठीक तरीके से करता है। इसके बाद जो धृतराष्ट्र में जो जंगल में रहे हुए यानी कुरु जंगल के वन में पांडव रहते थे, वहाँ जो वहाँ के जो आश्रम से ही यहाँ महर्षि मैत्रेय ने आए थे। उनसे जो पूछते हैं जो महर्षि मैत्रेय जो पांडव वहाँ कुरु जंगल में कैसे है, उस सभी तो ठीक है ना, उनको जो कोई कुछ भी जो कष्ट नहीं है ना, ऐसे जो पूछता है उनके बारे में योगक्षेम, यहाँ जो योगक्षेम के बारे में यहाँ कौन जो धृतराष्ट्र ने महर्षि मैत्रेय से पूछता है और महर्षि मैत्रेय बोलते हैं हाँ महाराजा वो तो बहुत ही ठीक है वहाँ, लेकिन ये तो पांडव को ये जो हाल आए हैं ये तो बहुत ही बुरी बात है। यहाँ धृतराष्ट्र आप तो महाराजा हैं, भीष्म महर्षि, द्रोणाचार्य, ये सभी रहते हुए भी यहाँ पांडवों को ऐसे जो हाल आना जो कैसे आप छोड़ दिए, ऐसे हाल आने को कैसे आप छोड़ दिए, ऐसी स्थिति कैसे आ गई जो पांडवों को इतनी बड़ी जो उनके साथ धोखा हुआ है, इसको आप कैसे ऐसे ही छोड़ दिए। ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्रनिगे केळ्तारे। और महर्षि मैत्रेय जो दुर्योधन को जो यहाँ समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि जो हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। आपके यहाँ आपके और भीष्म के रहते हैं इसे नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी जो सभा में मौजूद था, यहाँ ऐसे जो महर्षि मैत्रेय ने यहाँ किसके साथ धृतराष्ट्र के साथ बातें करने के समय क्या आ जाते हैं, यहाँ दुर्योधन भी वहाँ मौजूद था, यानी वह उपस्थित था। इन सभी बातों को वह भी वो भी यहाँ सुन रहा था। कौन सुन रहा था? दुर्योधन सुन रहा था। समझ में आया ना। और दुर्योधन को देखकर महर्षि मैत्रेय ने कुछ जो क्या है समझाता है, कुछ समझाते हैं, कुछ बातों को बोलते हैं। क्या समझाते हुए जो क्या बोलते हैं कि जो दुर्योधन मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। देखिए यहाँ पांडवों के साथ वैर भाव करना या उनको धोखा देना, इसके बारे में सोचना मत, ये तो विनाश का कारण हो जाता है। इसलिए तुम्हारी जो भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, तुम जाकर पांडवों से संधि कर लो, उनसे मित्रत्व बना लो, उनसे शत्रुत्व न मत लो, यानी शत्रु नहीं बनो। ऐसे जो इसी में ही तुम्हारी भलाई है, ಅಂದರೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋ, ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, ಇವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ
ಅಂತ ಹೇಳಿ महर्षि ಮೈತ್ರೇಯರು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ जो दुर्योधन ने इस बात को नहीं मानता है, वो तो यहाँ महर्षि मैत्रेय के बातों को सुनकर अपने जो यहाँ जो कैसे जो बिहेव करता है कि मीठी बातों को दुर्योधन को समझाया, पर ज़िद्दी वह नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं, वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जाग पर हाथ टोकता और पैर के अंगूठी से ज़मीन कुरेदता. इसका मतलब क्या है? अपनी जाग पर, जाग का मतलब क्या है? ತೊಡೆ. ಅವನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಸವರ್ಕೊತ ಅವನ ಉಂಗುರ ಏನಿದೆ ಆ ಉಂಗುರನ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊತ ನೆಲದ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮಾತೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಕ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸ್ದಾಗೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಹೌದಾ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು. इसे देखकर जो यहाँ महर्षि मैत्रेय को बहुत ही जो गुस्सा आ जाती है, और वो तो बोलते हैं जो यहाँ उन्होंने कहा, दुर्योधन याद रखो अपने घमंड का फल तुम ಅವಶ್ಯ ಪಾವೋಗೆ. ಅಂದರೆ ನೀನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೋ, ನೀನು ಏನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೊಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ನೀನೇನು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಡಿತೀಯ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. इसके बाद हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी. देखिए यहाँ हस्तिनापुर में जो कुछ भी हुआ है, इन सभी बातों के बारे में यह श्री कृष्ण को पता चलता है, और श्री कृष्ण जी ने पांडवों को देखने के लिए यहाँ जंगल जाने के लिए तैयार होते हैं. यह सिर्फ श्री कृष्ण ही नहीं, श्री कृष्ण जी के साथ जो कई भोज, वृष्टि और वृष्टि जाति के नेता और चेदिराज दृष्टकेतु आदि भी गए. इन सभी के साथ जो पांडवों के साथ इनके जो स्नेह थे, यानी और ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ को क्यों नहीं पता चलता है कि यह तो जो शकुनी जो भी यहाँ अपने जो षड्यंत्र को रचाता था, इस समय वो तो समय को याद रखता था कि उस समय में श्री कृष्ण वह मौजूद नहीं होना चाहिए. अगर श्री कृष्ण की उपस्थिति में जो भी षड्यंत्र यह शकुनी ने जो बनाता है, तो उससे उनका हार, उसका यानी शकुनी का हार निश्चय है, और वो षड्यंत्र भी यहाँ काम नहीं करता है. इस बात के बारे में यहाँ शकुनी को बहुत अच्छी तरह से मालूम था. ಆಗ ಆ ಶಕುನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಶಕುನಿಯ ತಂಗಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಭಕ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ಶಕುನಿ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಅವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಚೌಸಾರ ಆಟಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸೋಲಿಸಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. अर्थ आयता? और यहाँ श्री कृष्ण जी ने यहाँ वन के लिए और अन्य राजाओं के साथ पांडवों को देखने के लिए चले जाते हैं, और वहाँ श्री कृष्ण जी को देखकर जो द्रौपदी के आँखों में जो आंसू आ जाती है. श्री कृष्ण जी, मैं तो अकेली हो गई, मेरे साथ कोई नहीं है, हम तो अकेले हैं. और उस दिन मेरे साथ जो अन्याय हो रही थी, उस दिन कोई भी मेरे साथ नहीं दिए. ऐसे जो आंसू बहा के अपने जो कष्ट को श्री कृष्ण के सामने जो बोलती हैं. और श्री कृष्ण जी ने क्या बोलते हैं कि जो मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे ना रहे, जो यह कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आँखों में गरम गरम आंसुओं की जो धारा बहने लगी, वह आगे ना बोल सकी, यानी ज़ोर से जो रोने लगी. उस दिन श्री कृष्ण भी वहाँ नहीं थे. श्री कृष्ण जी तो
उनके द्रौपदी के जो वस्त्राभरण के समय में जो द्रौपदी को सहाय करते हैं, लेकिन इससे पहले द्रौपदी को जो भी वहाँ सभा में अन्याय हो रही थी, जो दुष्यासन ने उनके जो बाल को पकड़ कर ऐसे खींचते लेकर आया था, उस समय भी वहाँ श्री कृष्ण नहीं था। और वहाँ सभा में मौजूद सभी जो बड़े लोग जो हम कहते हैं, बड़े हम कहते हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, ये सभी चुपचाप बैठे थे। धृतराष्ट्र भी चुपचाप बैठा था, है ना। इसलिए जो आप भी मेरे साथ नहीं दिए, और जो बड़े लोग हम कहते हैं, बड़े हम कहते हैं, वो भी कुल के बड़े हैं, वो भी मेरे साथ नहीं दिए, मैं तो अकेली हो गई उस दिन। इस बात को सुनकर जो श्री कृष्ण जी ने यहाँ जो द्रौपदी को यह सांत्वना देते हैं, और बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, उन सबकी लाशों युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। देखिए श्री कृष्ण जी ने यहाँ बात देते हैं, यानी श्री कृष्ण जी ने, देखो बहन, जो भी तुम्हें सभा में जो अवमान किए हैं, उन सभी के लाश, यहाँ उन सभी के लाशों जो युद्ध मैदान में रक्त से भरकर मरे हुए तुम देखोगे। ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಹೆಣಗಳು, ಅವ್ರು ಸತ್ತಿರೋವಂಥ ದೇಹಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ಮುಳುಗಿರೋದನ್ನು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। जो पढ़ेंगे तुम शौक ना करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को फिर सुशोभित करोगी। देखिए यहाँ क्या बोलते हैं श्री कृष्ण जी ने, देखो मैं तो पांडवों के हर तरह से, यानी अंत तक मैं तो पांडवों के साथ ही खड़ा रहूँगा, और जो पांडवों को सहाय करूँगा, और अंत में जय तुम्हारे ही होंगे। समझ में आए ना। ऐसे जो यहाँ श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी श्री कृष्ण जी के बहन है, यहाँ जो द्रौपदी को वचन देते हैं, और तुम फिर से साम्राज्ञी बन के यहाँ सुशोभित होते हो। ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಆಗ್ತೀಯ, ಅಂದರೆ ರಾಣಿ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು, ರಾಜಮಾತೆ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು। ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ವಚನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಕೊನೆ ತನಕನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ मात ಕೊಡ್ತಾರೆ। यारो श्री कृष्ण परमात्मा। उसी तरह श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के अंत तक पांडवों के साथ ही देते हैं, और पांडव के विजय के कारण भी बन जाते हैं। समझ में आए ना। इसके बाद जो धृष्टद्युम्न ने भी बहन को साथ देता है। धृष्टद्युम्न कौन है? धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई है, द्रौपदी का भाई है ना धृष्टद्युम्न। द्रौपदी के 2 बच्चे कौन हैं? ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ और ದ್ರೌಪದಿ, ಹೌದಾ। ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ತಂಗಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने पांडवों से विदा हुए। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी द्वारकापुरी लेके गए। यहाँ जो अर्जुन के दूसरी पत्नी जो सुभद्रा है ना, सुभद्रा को और अर्जुन सुभद्रा के जो पुत्र हैं अभिमन्यु, इनको अपने साथ जो पांडवों को देखने के लिए लेकर आए थे। कौन? श्री कृष्ण जी ने। यहाँ सुभद्रा कौन है? श्री कृष्ण जी की बहन, ಹೌದಲ್ವಾ। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಂಗಿ ಸುಭದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಳು ಸಹಿತ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಗ ಯಾರು? ಅಭಿಮನ್ಯು, ಅವರನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ। ಅವರಿಬ್ಬರು ತನ್ನ ತಂಗಿ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು, ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಮಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಳಿಯ ಯಾರು? ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ। अर्थ आयता। और धृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी के पुत्रों को, ಅಂದರೆ धृष्टद्युम्न ಯಾರು? ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಣ್ಣ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಅವನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಕಾಡಿಗೆ। ಅವನು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? पांचाल नगर को वापस जाता है।
ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದ್ರೌಪದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಳಿಯಂದ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಪಾಂಚಾಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಏತೋ जो क्या है धृतराष्ट्र की चिंता के बारे में हुआ. अब तो हम देखेंगे भीम और हनुमान. ಭೀಮ और ಹನುಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನರು. ಹನುಮಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾರುತಿ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಭಜರಂಗಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭೇಟಿ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. यहाँ एक दिन जो द्रौपदी ने वो जो कहाँ रहती थी द्रौपदी और कुरुजांगल के जो वन में एक आश्रम में रहते थे. समझ में आए ना, द्रौपदी और जो पांडव. उस दिन जो बहुत ही जो सुंदर सा मौसम था, उस दिन जो आश्रम से बाहर आकर जो द्रौपदी ने खड़ी हुई थी उस सुंदर से मौसम में, और अचानक एक सुंदर सा एक सुगंध भरी हुई एक फूल द्रौपदी के जो यहाँ हवा में आकर द्रौपदी के पास आकर गिरती हैं. एक फूल गिरता है और उस फूल को देखकर द्रौपदी को बहुत ही जो इच्छा होती है मन में, ऐसे ही जो बहुत सारे फूल मुझे चाहिए, जो मन में इच्छा होती है. इसलिए उस फूल को लेकर द्रौपदी ने भीमसेन के पास जाकर भीमसेन को दिखाती है, ऐसे ही जो बहुत सारे फूलों को मुझे लेकर आओ भीमसेन. ऐसे जो यहाँ द्रौपदी ने ಭೀಮಸೇನ को बोलती है. ಅಂದರೆ ಆ ಹೂವು ತುಂಬಾ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹೂವಿಂದ. ಹಾಗೆ ಆ ಹೂವು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ದ್ರೌಪದಿ ಹತ್ರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಆ ಹೂವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಥರದ ಹೂಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತಂದುಕೊಡು ಭೀಮಸೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. और इस बात को लेकर जो भीमसेन ने इसी तरह के जो फूलों को लाने के लिए जंगल के जो भीतर जाता है. भीतर का मतलब क्या है, अंदर, जंगल के जो अंदर जाता है. वैसे ही जाते जाते भीमसेन ने फूल के जो तलाश में चलते चलते पहाड़ घाटी में जा पहुंचा. पहाड़ घाटी ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಹೂಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ತಾ. ऐसे ही जो जहाँ एक केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था. केले का मतलब क्या है, बनाना का, यानी जो केले के जो बहुत ही एक बड़ा बगीचा था, ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ತೋಟವಿರುತ್ತೆ. उस जो बगीचे के अंदर में एक बीच में, बगीचे के बीच के जो रास्ते पर, यानी जो सड़क पर या बगीचे के बीच में एक भारी बंदर रास्ता रोक के लेटा हुआ था. भारी बंदर, भारी का मतलब क्या है, एक बड़ा बंदर उस रास्ता को लेटे हुए, रास्ता को जो यहाँ रोके हुए, ಅಂದರೆ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಆಗಿ ಆ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೋತಿ, ಮಂಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಂದರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಲೇಟಾ हुआ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ. यहाँ भीमसेन भी उस जंगल के अंदर आता है और बंदर ने भीम की तरफ देख कर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ. ज़रा आँख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी. मुझे क्यों जगाया तुमने. ನೋಡ್ರಿ, मैं तो कुछ अस्वस्थ हूँ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ऐसे ही मैं तो लेटा हुआ था, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. मैं तो बूढ़े हो गया हूँ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ, ಈಗ ತಾನೇ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ನೀನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎದ್ದಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ಎದ್ದಳಿಸ್ದೆ ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ, ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೋತಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ.
इससे जो एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ, मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। जो भीमसेन ने गर्व से बातें करना शुरू करता है। एक बंदर है, एकश्चित एक बंदर है, यानी ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋತಿ ಇದು. ಈ ಕೋತಿ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. और ಹೇ ತುಮ್ ಕೌನ್ ಹೋ, ನೀನು ಯಾರು? ನೀನು ಯಾರು? ನೀನು ಒಬ್ಬ ಕೋತಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಪಾಂಡವರಲ್ಲೇ ಎರಡನೇವನು. ಅವರು ಕುಂತಿಗೆ ಪುತ್ರ, ಅಂದರೆ ಕುಂತಿಯ ಮಗ ನಾನು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಬಲಶಾಲಿ ಆದವನು ನಾನು, ಭೀಮಸೇನ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮಸೇನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೋ ನನ್ನನ್ನು ತಡಿಬೇಡ, ಈ ದಾರಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗು ಫಸ್ಟ್ ನೀನು, ಇಸ್ ರಾಸ್ತೆ ಸೆ ಚಲೆ ಜಾओ अपने आप ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. जो बंदर बोला, देखो भाई मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, ठीक है यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लाग कर चले जाओ. जो बंदर क्या बोलता है, देखो भाई ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ವಯಸ್ಸಾದವನು, ನೋಡಪ್ಪ ನೋಡ್ತಮ್ಮ ಅಂದ ಹಾಗೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಎದ್ದೇಳೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ದಬ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೋತಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. और इस बात को सुनकर किसी जानवर को लागना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लाग कर चला गया होता. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೀಮಸೇನ, किसी भी जानवर के ऊपर जो आक्रमण करना, ಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಮಂಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ದಬ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದಬ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮಸೇನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. जो भाई मुझे ज़रा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लाग गया था. देखिए ಹೌದೇನಪ್ಪ, ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಂ ನೀನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನಿ ಲಾಗಕರ್ ಜಾನ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? जो लागकर गया था ना, लागने का जो शब्द तुम लिए तो मुझे याद आया कि जो एक हनुमान था, मैंने जो नाम सुना है उसका, वो तो जो समुद्र को लाग कर गया था ना, वो कौन है तुम्हें पता है? वो कैसा होगा? ಯಾರವರು ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಕೋತಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. इसलिए जो ಭೀಮಸೇನ ने बोलता है, ಭೀಮಸೇನ ಜರಾ ಖಡಕ್ ಕರ್ ಬೋಲಾ. ಖಡಕ್ಗರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂಥರ ಸಿಟ್ಟ ಖಡಕ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. क्या कहा तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते, उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೀನು? ಹನುಮಾನ ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಆಂಜನೇಯ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಎದ್ದೇಳು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ದೇಲೇ ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯುಗೆ ನೀನೇ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಎದ್ದೋಗಿಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮಸೇನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಂದರ್ ಬಡೇ ಕರುಣಾ ಸ್ವರ में बोला, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो, यदि मुझे लागना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇ ಮಹಾವೀರ್ ಅಂದರೆ ಏ ಮಹಾವೀರ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನಗೆ ಉಚಿತ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸಿದರೆ, ಉಚಿತ ಅನುಚಿತ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಉಚಿತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟಾಕು, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಬಾಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಲ ಆ ಕಡೆ ದಾರಿ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಸರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ
हेಳುತ್ತೆ। इस बात को सुनकर जो भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे ज़रा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे, उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि यह क्या बात है, यह बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया, बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडवीर, हनुमान मैं ही हूँ। देखिए, यहाँ भीमसेन ने उस बंदर की जो पूंछ को वहाँ से उठाकर जो यहाँ जो रास्ते से हटाने के लिए उठने के लिए लगता है, उठाकर जो बाजू में रखने के लिए जो शुरू करता है, लेकिन जो बंदर के जो पूंछ पर हाथ तो लगाता है, लेकिन उस पूंछ को कुछ भी नहीं हिला सकता है। कौन? भीमसेन ने उस बंदर के पूंछ को कुछ भी नहीं हिला पाता है। बहुत बार ट्राई करता है, जो प्रयत्न करता है, बंदर के पूंछ को कुछ भी हिला नहीं पाता है। और भीमसेन को जो पराक्रमी और बहुत ही अपने से ज़्यादा जो बलशाली होते हैं, उनसे जो बहुत ही जो आदर भाव था, बहुत ही उनको जो सम्मान करता था भीम, इसलिए उसका जो गर्व था वो तो टूटता है। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಭೀಮಸೇನ ಆ ಬಾಲ ಒಂದು ಕೋತಿ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಲ ಸೈಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಬಾಲ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಸಹಿತ ಸರಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೂ ಸರಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದು, ಈ ಕೋತಿ ಬಾಲ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ಮಾತೆಲ್ಲಿಂದ. ಅದಲ್ಲದೆ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ತನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವ್ರು ಯಾರಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. है जो इससे तो सामान्य बंदर नहीं है और मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮಸೇನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಹನುಮಾನ್ ಒಂದು ಬಂದರ್ ಏನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೇ ಮಹಾವೀರ್, जो हनुमान है ना, जो समुद्र को पार किया था, यानी समुद्र को लाग कर गया था, वो बंदर मैं ही हूँ, वो हनुमान यानी मारुति मैं ही हूँ. ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿದಂಥ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, कहकर भीमसेन ने हनुमान को जो दंडवत प्रणाम किया. मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूँगा, विजय तुम्हारी ही होगी. देखिए, यहाँ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಭೀಮಸೇನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ मारुति, आपके जो दर्शन पाए हुए मैं ही भाग्यवान हूँ, मेरा जो जन्म है ये तो पावन हो गया, और मैं जो कुछ भी यहाँ जो गलत किया, जो गर्व से आपसे बातें किया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, आप मुझ पर जो करुणा कीजिए. ऐसे जो यहाँ भीमसेन ने हनुमान को देखकर, यहाँ हनुमान जी को देखकर बोलता है. और जो हनुमान जी ने भीमसेन को देखकर, हे महावीर, जो युद्ध के समय में आपके जो भाई है, जो कौन, अर्जुन के रथ के ध्वज में मैं तो विराजमान रहूँगा. इसका मतलब क्या है, यहाँ विद्यमान रहूँगा, यानी उसका विद्यमान का मतलब क्या है, ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಯಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಖುದ್ದು ತಾವೇ ಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಏನಿದೆ ಆ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿದ್ಯಮಾನ್ ರಹೂಂಗಾ ಅವ್ರ ಜೈ ವಿಜಯ್ ತುಮಾರೇ ಹಿ ಹೋಗಿ, ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜೋ ಆಂಜನೇಯ स्वामी यानी जो मारुति है, हनुमान जी हैं, वो तो जो युद्ध के समय में जो रथ तैयार होती है तो युद्ध प्रारंभ होने के समय उसके जो ध्वज के अंदर खुद आकर जो हनुमान जी वहाँ विद्यमान होते हैं. ಅಂದರೆ ಆ ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಬಾವುಟದ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ. अर्थ आयता? ऐसे ही यहाँ हनुमान जी और जो किसके भीमसेन के जो भेंट होती है. और इसके बाद जो उसी जो केले के जो बगीचे के पास ही एक जो सरोवर था, उस सरोवर के पास ही ये तो सुगंध भरी इस फूल के यहाँ सुगंध भरी फूल दिखाई देती हैं. और उन फूलों को देखकर जो भीमसेन को द्रौपदी के बात याद आती है और जो भीमसेन ने सारे जो फूलों को वहाँ से लेकर द्रौपदी के पास चले जाता है. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆವಾಗ ಆ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಭೀಮಸೇನರಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾತುಗಳು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು द्रौपदी हत्रಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. समझ में आए ना बच्चों? यहाँ आज तो हम जो धृतराष्ट्र की जो चिंता और भीमसेन की और भीमसेन और हनुमान के जो भेंट इस कैसे जो होते हैं और उनके जो वो दोनों कैसे भेंट करते हैं, यानी जो दोनों कैसे जो मीट होते हैं, इसके बारे में आज हम सीखें. समझ में आए ना बच्चों? जो नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में हम अगले क्लास में देखते हैं. थैंक यू चिल्ड्रन.